Dear students, welcome to Tapas Tutorial Odisha. Students, ଆସନ୍ତୁ start କରିବା ଆଜିର current affairs episode. First question. Which institution is to launch a new national clinical registry of COVID-19 patients? Option A. Indian Council of Medical Research. B. Council of Scientific and Industrial Research. C. Department of Biotechnology. D. National Institute of Virology. प्रश्न नंबर 1. केउं अनुष्ठान कोविड-19 रोगीଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟ କ୍ଲିନିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ. ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଷଦ. ସି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ. ଡି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି. Option A. Indian Council of Medical Research. Notes. The Indian Council of Medical Research (ICMR) is set to roll out a new national clinical registry of COVID-19 patients admitted across the country. To launch this comprehensive database, the ICMR has collaborated with the Health Minister and All India Institute of Medical Science (AIIMS). This database will help to improve treatment in hospitals, let officials conduct clinical trials, and study the effectiveness of new therapies. A. Indian Council of Medical Research. Note. Indian Council of Medical Research (ICMR) ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗୀଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲିନିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଡାଟାବେସ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ICMRର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ (AIIMS) ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଡାଟାବେସ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନୂତନ ଚିକିତ୍ସାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଦେବ। Question number 2. Which union minister signed MOU with DARPG and IIT Kanpur for analysis of grievances using artificial intelligence? Option A. Ministry of Finance. B. Ministry of Defence. C. Ministry of Tourism. D. Ministry of Home Affairs. Question number 2. କୃତ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିଯୋଗର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ DARPG ଏବଂ IIT କାନପୁର ସହିତ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ. ବି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ. ସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ. ଡି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ. ଅପସନ୍ ବି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ. ନୋଟ୍ସ. ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ IIT କାନପୁର and the Department of Administrative Reforms and Public Grievances DARPG signed a tripartite memorandum of understanding. The MOU is for developing artificial intelligence and machine learning technique to analyze public grievances. The grievances received on the web-based centralized public grievances redress and monitoring system of the ministry would be subjected to predictive analysis. Option B ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ. ଟିପ୍ପଣୀ. କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ IIT କାନପୁର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ DARPG ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଭାଗ ପାଇଁ MOU ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ୱେବ୍ ଆଧାରିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ। Question number 3. As per the Petroleum Ministry, what is the minimum net worth to be eligible for obtaining license to sell petrol and diesel? Option A Rs 100 crores. Option B Rs 200 crores. C Rs 500 crores. D 1000 crores. प्रश्न नंबर 3.
पेट्रोलियम मंत्रालय अनुजाई पेट्रोल एवं डीजेल विक्रय ପାଇଁ लाइसेंस पाइबा ପାଇଁ सर्वनिम्न मूल्य केते? ऑप्शन ए 100 कोटी, बी 200 कोटी, सी 500 कोटी, डी 1000 कोटी। ऑप्शन सी RS 500 crores. Notes: The Ministry of Petroleum and Natural Gas has recently revised the guideline to be eligible for obtaining the liberalized license to sell petrol and diesel to retailer and bulk customer. As per the new guideline, a net worth of at least RS 500 crores at the time of application is eligible for selling both bulk and retail. The net worth of RS 250 crores can get a license for either retailer and bulk selling. The simplified guideline aim to increase private sector participation in the marketing of petrol and diesel. उत्तर सी 500 कोटी टंका। टिप्पणी पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय खुचुरा एवं बहुल ग्राहकों को पेट्रोल एवं डीजेल विक्रय ପାଇଁ उदार लाइसेंस पाइबाकू योग्य हेबा ପାଇଁ निर्देशावली को संशोधन करिसेंती। नूतन निर्देशावली अनुसार आवेदन समय अति कम 500 कोटी टंकार मूल्य उभय बहुल एवं खुचुरा विक्रय ପାଇଁ योग्य अटे। 250 कोटी टंकार मूल्य खुचुरा किंबा बहुल विक्रय ପାଇଁ लाइसेंस पाई परिबो। सरलीकृत निर्देशावली पेट्रोल एवं डीजेल मार्केटिंग रे घरोई क्षेत्र में अंशग्रहण वृद्धि करने को लक्ष्य रही। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड ए सेलर ड्राइवन कैंपेन नेम्ड इतना आसान है? ऑप्शन ए अमेजन, बी फ्लिपकार्ट, सी स्नैपडील, डी शॉपक्लूजर। प्रश्न नंबर 4, क्यों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतना आसान है नामक एक विक्रेता चालित अभियान आरंभ कला? ऑप्शन ए अमेजन, बी फ्लिपकार्ट, सी स्नैपडील, डी शॉपक्लूजर। ऑप्शन ए अमेजन। नोट्स: लीडिंग ई-commerce platform Amazon India has recently launched its new seller driven campaign इतना आसान है। The campaign seeks to communicate to sellers who are not on the platform about the simple procedure to enrolling in Amazon digital platform as a seller. It aims to reach millions of MSME about joining the digital commerce ecosystem. ऑप्शन ए अमेजन। टिप्पणी अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया निकटरे यार नूतन विक्रेता चालित अभियान इतना आसान है आरंभ करिछि। एही अभियान विक्रेता भाव में जोगाजोग करने को चेष्टा करे जो माने प्लेटफॉर्म नाहंती विक्रेता भाव में अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म रे नाम लेखाइबा सरल प्रणाली विषय रे डिजिटल वाणिज्य इकोसिस्टम रे जोगदेवा विषय रे यह लक्ष लक्ष एमएसएमई रे पहुँचवा लक्ष्य रखिछि। क्वेश्चन नंबर 5, द लोकसभा हैज पास्ड सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ एमपीज बिल व्हिच सीक्स टू reduce the salaries of MPs by what percentage? ऑप्शन ए 10%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा सांसदों दरमा केते प्रतिशत रे ह्रास करने को चाहूथिबा सांसदों दरमा भत्ता एवं पेंशन बिल पास करिछि? ऑप्शन ए 10%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। ऑप्शन डी 30%। नोट्स: The Lok Sabha has passed the Salary Allowances and Pension of MPs Amendment Bill 2020. Okay. The bill would reduce the salaries of members of parliament by 30% for a period of 1 year to meet the exigence arising out of the COVID-19 pandemic. Okay. Earlier this year, the government had brought an audience in this रिगार्ड। ऑप्शन डी 30%। टिप्पणी लोकसभा सांसदों दरमा भत्ता एवं पेंशन
ବିଲ୍ 2020ରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନିର୍ବାହକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦରମା 30% ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଏକ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 Which organization has launched a free online course for improving the prescription practices in India? Option A AIMS, B ICMR, C JIPMER, D Ministry of Ayush। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଭାରତରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଭ୍ୟାସର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏକ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଏମ୍ସ, ବି ICMR, ସି JIPMER, ଡି ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। Option B ICMR। Note: in order to improve the prescription practices among India's medical graduates, a free online course has been launched by Indian Council of Medical Research ICMR. Okay, the course named Prescribing Skill for Indian Medical Graduates will be offered by National Institute of Epidermology, Chennai. Medical Council of India MCI has made the course compulsory for postgraduates. Option B ICMR। टिप्पणी ଭାରତର ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଭ୍ୟାସରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏପିଡର୍ମୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ନାମକ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମେଡ଼ିକାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 yoga break protocol which is in news recently pertains to which union minister? Option A Ministry of Health, B Ministry of Education, C Ministry of Ayush, D Ministry of Home Affairs। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଯୋଗ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯାହା ସମ୍ବାଦରେ ଅଛି କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ବି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ସି ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଡି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। Option C Ministry of Ayush। Notes: activity regarding the yoga break protocols of Ministry of Ayush have been resumed after it was suspended due to COVID-19. Okay, this 5-minute protocol is intended to introduce yoga to people at work and help them to take a break from the work schedule. This protocol was developed by Ministry of Ayush in association with Morarji Desi National Institute of Yoga। Option C ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଟିପ୍ପଣୀ କୋଭିଡ୍-19 କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯୋଗ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି 5 ମିନିଟ୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗକୁ କରାଇବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ବିରତି ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନ୍ଡ ଏ MOU with which country for intellectual property corporation? Option A ଫିନଲାଣ୍ଡ, B ଡେନମାର୍କ, C ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, D ଜାପାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଗୁଣଧର୍ମ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଫିନଲାଣ୍ଡ, B ଡେନମାର୍କ, C ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, D ଜାପାନ। Option B Denmark। Notes: Union Minister of Commerce and Industry signed a memorandum of understanding with Denmark's Danish Patent and Trademark Office in the field of intellectual property corporation. Okay, the Union Cabinet had earlier approved for this MOU, which aims to enhance cooperation by exchange of best practices and knowledge on
IP awareness including geographical indication. It also envisages collaboration in training programs. कमर्स संपत्ति सहयोग क्षेत्र में केंद्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयर डेनमार्कर पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय सहित बुझामणा पत्र स्वाक्षर करिछि। केंद्र कैबिनेट पूर्वर एही MOU पई अनुमोदन करथिला, जार उद्देश्य हेउछि भौगोलिक सूचकांक समेत IP सचेतनता उपरे सर्वोत्तम अभ्यास एवं ज्ञान आदान प्रदान द्वारा सहयोग वृद्धि करने को लक्ष्य रखा जाइछि। एहा मध्य तालीम कार्यक्रम रे सहयोग करने को योजना करे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ एरिक्सन टू डिप्लॉय 5G रेडियो एंड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन? ऑप्शन ए जियो, बी एयरटेल, सी BSNL, डी टाटा। प्रश्न नंबर 9, 5G रेडियो एवं परिवहन समाधान नियोजन करने क्यों भारतीय कंपनी एरिक्सन सहित सहभागी होइछि? ऑप्शन ए जियो, बी एयरटेल, सी BSNL, डी टाटा। ऑप्शन बी एयरटेल। नोट्स, इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल हैज एक्सटेंड इट्स कॉन्टैक्ट विथ Ericsson of deployment of 5G ready radio and transport solution. Okay, the made in India 5G ready Ericsson radio system products are expected to enhance the network capacity and customer experience. India has the highest use per smartphone per month. Option B Airtel। टिप्पणी, इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल 5G प्रस्तुत रेडियो एवं परिवहन समाधान नियोजन पई एरिक्सन सहित चुक्ति होइछि। मेड इन इंडिया 5G प्रस्तुत एरिक्सन रेडियो सिस्टम उत्पाद गुड़िक नेटवर्क क्षमता एवं ग्राहकों अभिज्ञता को बढ़ाइब बोली आशा करा जाइछि। भारत में मासकु स्मार्टफोन सर्वाधिक व्यवहार होउछि। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इंडियन स्टेट हैज पास्ड कृषि उत्पाद मंडी अमेंडमेंट बिल 2020 टू नेगेट सेंटर्स एग्रीकल्चरल बिल? ऑप्शन ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी वेस्ट बंगाल। प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय कृषि बिल आग्राह्य करिया पई केउं भारतीय राज्य कृषि उत्पाद मंडी बिल 2020 पास करिसंती? ऑप्शन ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंग। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। नोट्स, छत्तीसगढ़ असेंबली हैज रिसेंटली passed an amendment bill to negative the center's recent agriculture law. Okay, the state assembly passed Chhattisgarh कृषि उत्पाद मंडी बिल 2020, which gives powers to the state government to regulate all agricultural produce markets. It also makes provision for establishment of an electronic trading place. ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। टिप्पणी, छत्तीसगढ़ विधानसभा निकट केंद्रर कृषि आईन को आग्राह्य करिया पई एक संशोधन बिल पारित करिछि। राज्य विधानसभा छत्तीसगढ़ कृषि उत्पाद मंडी बिल 2020 पारित करिछि, जहाँ समस्त कृषि उत्पादन बजार को नियंत्रण करिया पई राज्य सरकार को क्षमता। यह मध्य एक वैद्युतिक वाणिज्य स्थान प्रतिष्ठा पई व्यवस्था। आज करंट अफेयर्स अध्यायटी आपण मानु केमिति लागिला मते कमेंट बॉक्स निश्चित मतामत देबे। जदि प्रथम थर पई मो चैनल टी देखुतांती लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिवे, जहा द्वारा कि आपण मोर नुवा नुवा वीडियो सर्वप्रथम पाई परिबे। थैंक यू।